आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी जे बारीबाह कौन कर साक्षी गोपाल को जीव सेठी से गोपबंधु कथा भी कहते जे कि आज भी से जो कौन करते कुटीर रचना करे उन्नत उत्कलर स्वप्न देखी से महर्षि प्रतिपालित मंजुआना कुंज और बकुलवन आदि सुता तार आदर्श रखी एमाने समस्त को निर्विशेष छाया प्रदान कर जो बण छुरियाना कुंज आउ बकुलवन गछ अच्छी आज भी लोक मान छाया प्रदान कर तू से टिके कौन करूँ नतमस्तक हो मस्तक चुंबन करू गोपाल प्रति प्रणत हो तू पुणी नीलाचल धरब बारीबाह प्रबंजन बल तू तोर विजय रथ को तोरा गति बही नबु प्रभंजन माने कौन पवन तो पवन बल कौन करू तोर विजय रथ को द्रुत गति तू बहीजु पुग पुनांग पुग माने हूँ कौन जो गुआ गछ आ गोटे हूँ पुनांग माने पोलांग गछ ये भितर संघर्ष एते जोर पवन करू कौन दुई जन परस्पर प्रति बाड़े ताल तरुर ताल गछ देखि एबे समस्ते ताल खाऊं ताल तरुर दीर्घीभूत मस्तक को सजरे संचालन माने देखी चाहिए संचालन करिवो आउ कौन करिवो तमाल तमाल माने तेजपत्र नव नीलिमा बोली दे गछ कौन तो पत्र झड़ा देथिवो तापर पत्र कौलिबो नव नीलिमा बोली देई असरंती नारिकेल वनरे आम साक्षी गोपाल कौन पे प्रसिद्ध नड़िया नारिकेल हूँ नड़िया नड़िया वन में संचरण करी केतक रेणु रे सुरभित फूल केतक फूल कौन हम चारिड़ बास्ना महकी जीव नीलाचल पथरे जाऊ जाऊ नीलाचल नाथंक धवलित सदन नहीं नीलाचल नाथंकर जो मंदिर से कहते धवलित सदन ताको दक्षिणासा मुख मकरिका परी बहुत दूर देखी तोर नेत्र कौन हम नेत्र पथर बहुत दूर देखी कौन हम तो नेत्र पथर से भासीज यही से नीलाचल उत्कल कमल केसर उत्कलर जो माने कमल माने कौन पद्म पद्मर जो केसर तेणु ये हूँ कौन आम गर्व गौरव आम संस्कृति आम परंपरा को लेकिन आम नीलाचल नाथ आम ओडियार परिचय जदि नीलाचल नाथ को लेकिन तेणु से कहते से उत्कल कमल केसर क्या कहते नीलाचल नाथ को निजे लीलामय कि निजे स्वयं भगवान यह बासस्थली बाछी आम पूरा जगन्नाथंकर जदि बा 10 अवतार कथा चिंता कर सृष्टि विषय चिंता करवा केमिति कौन जगन्नाथ कौन है कृष्णकर देह त्याग होती नाभि जो कौन भस्म होनी तो धीरे धीरे से जो तुम के पूजा कर विश्वावसु पूजा कर सोरुष कौन ढाली 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 जो रखाई क्या जगन्नाथ को तापर जानला तापर एपटे स्वप्नादेश होती जो गुंडीचा राणी को से आसिकी विश्वकर्मा गढ़ी गढ़ला से जो कहानीटा अच्छी जे शब्द बुढ़ा लोक से कबाट खोल शब्द न हवा पर व्यस्त हो पड़े खोला पर अधा गड़ा तेणु से कहते कौन ये निजे लीलामय निजे बाछी स्थान तू जब इतिहासर प्रतिलोमरे गति करू से कहते पूरा उत्कल इतिहास को जब तू जाना चेष्टा करू तो लोम लोमरे देखू कौन ये जगन्नाथ ही उत्कल इतिहास आम प्रकृतर सत कथा कह गले पूरा उत्कल इतिहास आरंभ जब आम देखा सबकि जगन्नाथ को लेकिन आम कौटा आमर अच्छे जो जिते जगन्नाथ को आक्रमण विदेशी मैंने करने को चाहते बारंबार जगन्नाथ को पाताली कर चिलिकार जगन्नाथ रामचंद्र देव कौन है मुसलमान झील को बह कले तापर कौन होमर से जो माणिक गौड़ुणी प्रसंग हो कांची विजय कथा हो ना तो प्रत्येक प्रसंग से कलापाढ़ केते कथा अच्छी जगन्नाथ संस्कृति को नहीं जगन्नाथ परंपरा नहीं जगन्नाथ को नहीं तो केमती कालिया घोड़ा धड़ागुड़ा दी जन जाइए कौन पुरुषोत्तम राजा को विजय करने रत्न मुदी देते से जानते हाँ भगवान निजे आम समस्त जो आम संस्कृति कहले जगन्नाथ
ତେଣୁ ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି, ଭୀତି ଏସବୁ ଏକଧାରାରେ ଏଇଠି ହିଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବି, ମୈତ୍ରୀ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଋଷି କରିକି ଗଲେ, କାହିଁକି ଗଲେ? ଯେ ଜାତିଭେଦ। ତେଣୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେଇଠି ସେ ଇଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବେ, ନାଇଁ ଭକ୍ତି ଭୀତି ତମ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସବୁ ଏଇଠି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳନାଥ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛି। ଏଠି ଭଗବାନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଭିମାନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ନିଜେ ଭିକାରୀ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇକି ବସିଛି। କେମିତି ବସିଛି? ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଭୋଗ କଲା ପରି। ସେ ଖାଲି 60 ପଉଟିକା ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ବସିଛନ୍ତି କାହା ଭଳିଆ? ଯେମିତି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବି ପିଇବି ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି, ମୋର କେଉଁଥିରେ ନେଣ ଦେଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଭୋଗ କଲା ପରି 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କର ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କାତର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଅଭିମାନ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବି ତାଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଆଗକୁ ଯଦି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି କଷ୍ଟ କଟିଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଭିମାନ ବୋଧ ହୁଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଇ ଅଭିମାନରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ କୋଳାହଳରେ କାହାରି କାତରର ଡାକ। ସିନ୍ଧୁ କୋଳାହଳ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଆମର ସମୁଦ୍ରଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ତାର କୋଳାହଳ ଯେଉଁ ତା ଗର୍ଜନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ନା, ତାଙ୍କର କାହାର କାତର ଡାକ ଆଉ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବଳାହକ, କାହାକୁ? ମେଘ କହୁଛନ୍ତି ବଳାହକ। ତୁ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ବଳରେ, ପ୍ରବଞ୍ଜନ କ'ଣ? ସେ ପବନର ବଳରେ ତାଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କର। ତୁ ଏତେ ଜୋର ବହିବୁ ତାଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାକୁ ଏମିତି କରିବ ଆସିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୂରେଇ ଦେବୁ, ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ତାପରେ ଅମ୍ବୁପତି ପାଶକ, ଅମ୍ବୁପତି କି? ସମୁଦ୍ର। ଯାଇ ଥରେ ତୋର ବିଭୂତି ଦେଖାଇବୁ। ତ ଆଶିଷ, ବିଭୂତି ମାନେ କ'ଣ? ଆଶିଷ, ତାକୁ ଦେଖେଇବୁ। ଅମ୍ବୁପତି ମହାକୃପଣ ସମୁଦ୍ର, କାରଣ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଜଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ କୃପଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କୃପଣ। ତେଣୁ ଅମ୍ବୁପତି ମହାକୃପଣ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? କୋଟିପତି ପରି ବିନା କର ପୀଡ଼ନରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ବିରାଟ ଜଳ ରାଶି ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ବିନା କର ପୀଡ଼ନରେ, ମାନେ କଡ଼ ନ ଲେଟିଲେ ବିନ୍ଦୁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସିବ କ'ଣ ହେବ? ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିବ, କିଛି ବି ସେ ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଲୋଳ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହିତ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଳକ ପରି ଅବିରତ ଖେଳେ। ଲୋଳ ଚଞ୍ଚଳ ଭାରି କ'ଣ ହୁଏ? ବେଳାଭୂମିରେ ସେ କେମିତି ତରଙ୍ଗାବଳୀ ଆସୁଥିବ, ଢେଉ ଆସୁଥିବ, କୂଳରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିବ, ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଥିବ। ତାକୁ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ପରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଅବିରତ ଖାଲି ଖେଳୁଛି, ନାଇଁ? ଅମ୍ବୁପତିର ଅନୁକୃତିରେ ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଯେତେ ବଡ଼ ଅଛି ସମୁଦ୍ର, ତୋ ଶରୀରକୁ ସେତିକି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବୁ, ତୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚରି ଯିବୁ। ଗୁରୁ ଗର୍ଜନରେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରି ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ, ସମୁଦ୍ର ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ। ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି, ତୋର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ପବନ ଝଡ଼ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ସଞ୍ଚରି ଯିବୁ, ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଳନା ମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ। ଭୀରୁ
ଡରି ଯାଉଥିବା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଥିବା ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି କ'ଣ ହେବେ ସେ ଯେଉଁ ଲଳନା ମାନେ ସେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବାତାୟନ ଝରକା ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଜୋରରେ ପବନ ଝଡ଼ ଆସିବ ସେମାନେ ତୋତେ ଦେଖି କ'ଣ ଡରିକି ପଳାଇବେ। ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର କ'ଣ ସ୍ୱକର୍ମ ତ ନିଜର କର୍ମ ଶେଷ କରି ପୁରା କ'ଣ ହେଲା ସେପଟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠିକି ଆସିଲେ ଆମର ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଯେଉଁ ବନବାସୀ ନାରୀଙ୍କଠୁ ଆସି ଅନୁଗୁଳ ଆସିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଲେ କପିଳାସରୁ କଟକରୁ ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି ତୁମର କୋଣାର୍କ ବାଟରେ ଅଗଣିତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ସେଠୁ ତାପରେ ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି ତୁମର ସାକ୍ଷୀ କୋଣାର୍କରୁ ଯିବେ କେଉଁଠିକି ନୀଳାଚଳନାଥ ପାଖକୁ, ବାଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ବି ଟିକେ ସମୟ ରହିଲେ, ସେଠୁ ତାପରେ ନୀଳାଚଳନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିଯିବୁ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିପରି ପୁଷ୍ପାପୁର ବର୍ଷାବରଣରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ଏଠି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ତୁମେ ଠିକ୍ରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠିକି ଗଲେ, ତାପରେ କେଉଁଠି ଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସେ ବନବାସୀଙ୍କ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି କେଉଁଠି ଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲେ नहीं संबलपुर अनुगुल कपिलास ढेंकानालू कटकरू भुवनेश्वर कोणार्क गतिपथ नहीं तो कोणार्क से जी साक्षी जो जगन्नाथ गला बाटर साक्षी गोपाल एमती सब सी जमी वर्णना करमती वर्णना कर लिखा पड़ो। तापर से कहते गंजाम और जयपुरवासी मानक तू भूली जीवु ना सबुआड़े तो बुलिलु तू कौन करू गंजाम आ जयपुरवासी को भूलु ना कहीं खंडित उत्कलर मोहनिद्रा दिन खंडित उत्कल जो उत्कल कौन होता विच्छिन्न हो जाता खंडित थिला एकजुट एकाठी होगी नाला तार अनेक अंचल विच्छिन्न अंचल थिला जो मैंने अलग प्रदेश में मिसी जाता तेणु से खंडित उत्कल मोहनिद्रा पूरा शोई तो किसी फरक पड़ू ना सेतेबेले एमाने ही दक्षिणाशा पथ प्रहरी दक्षिण पथ को कौन करते जगिकी रोते से माने दक्षिणाशा पथ प्रहरी रूपे कौन जाग्रत हो रही सिंधु परी साधवर स्मृतिपोत भूमिर जाग्रत जनता तोते सादरे वरण करने भारी आनंद कुंतल गुरुबक माने कोडी चुटी कुंतल माने फूल नयन कौन कला कपाल कजल ये सब घेनी मंजू मीठा मीठा हस सुहसी सुंदर हस आउ सजे त्रैलंगी भंगी तोते कौन स्वागत जन घन तु एमान को निराश न करी तोर श्याम स्पर्श तु एमान को निराश करबुनि कारण गंजाम जयपुरवासी से कौन कहते दक्षिणाशा पथ प्रहरी कहीं खंडित उत्कल जो उत्कल कौन होता भांगी जाता से कौन होता मोहनिद्रा जो शोता एमान थे दक्षिणाशा पथ प्रहरी तू एमान को निराश न करी तोर श्याम स्पर्श तू जो कौन हम बरसी जीवु समस्त अंचल को श्याम करदे ये रोचे आज चैप्टर सरला पुणी नेक्स्ट क्लास नुआ चैप्टर पढ़ा। धन्यवाद।